वसल्लम के बारे से कल पढ़िया सी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 70 बंदियां नूं लैके जदों कोल दूर पहाड़ ते गए, अल्लाह ताला ने आख्या अर्ज की या अल्लाह मैं तेरी ज़ियारत करना चाहना, तेनों वेखना चाहना, मेरे नाल जेड़े बंदे आए ने एक तेरी ज़ियारत करना चाहते ने। अल्लाह ने फरमाया लम तरानी, ए मूसा तो मैनूं वेख नहीं सकदा। कुरान करीम अंदर अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व युदरिक, कोई अख अल्लाह नूं वेख नहीं सकती लेकिन अल्लाह हर अख नूं हर इंसान नूं वेख सकता है। इस वजह तो लेकिन हदीस करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गल आई, ये जो मसला बयान किया मेरे उस्ताद ने एक जगह पे, उन्होंने एक बंदा आ गया कहता है जी ये की गल है, असी इस चीज़ में मैं तो नहीं मानता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की ज़ियारत की है, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है। कहने लगा जी मैं तो नहीं मानता। फरमाया कि क्यों नहीं मानता? मैं नहीं मानता, हालांकि कुरान अंदर आया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिक, कोई अख अल्लाह को वेख नहीं सकती, उसी की में कहने ज़ियारत की है। उस्ताद ने फरमाया कि भाई गल ये है, मैं तबलीग वाला बंदा से तबलीगी बंदे किसी को बदुआ नहीं देंगे, दुआ देने असी तेनों मैं तेनों दुआ देना अल्लाह ताला तेनों हिदायत देवे, हिदायत तो बाद जन्नत को जगह देवे। हुण मैनूं दस जन्नत से जाके अल्लाह ताला की ज़ियारत करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि हदीस पाक के अंदर बुखारी शरीफ अंदर भी हदीस है कि रब की ज़ियारत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा नूं तुसीं इंज करोगे जिवें 14वें ते चंद तुसीं दुनिया अंदर वेंदे हो, हर इंसान नूं अल्लाह जन्नत में ज़ियारत होवेगी। कहने लगे जन्नत की ज़ियारत मैं करांगा। फरमाया कि हुणे तो तू कह रहा सी कोई अख अल्लाह नूं वेख नहीं सकती, हुण तू कह रहा मैं ज़ियारत करांगा। कहने लगे नहीं जी नहीं, वो दुनिया आए दुनिया ते रह के ज़ियारत बंदा नहीं कर सकता, जन्नत से जाके तो करेगा। फरमाया असी कदों क्या आए कि हुजूर ने दुनिया अंदर रह के अल्लाह ने देखा, बल्कि आप सरकार ने उधर अर्शा ते दागे ज़ियारत की थी ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुण कुरान करीम की तो वजह की है, सूरह नजम अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, रब फरमाता है कि माँ कज़बुल फुआद मा रआ, माँ कज़बुल फुआद मा रआ। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब फरमाया, अर्शा ते बुला के अपने ज़ियारत करवाई, 70,000 नूर के पर्दे दरमियान चो हटा देते। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे अल्लाह इरशाद फरमाया वलक़द रआहु नज़लता उखरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब नूं दो बारी देखा इंद सिदरतुल मुंतहा, एक सिदरतुल मुंतहा दे कोल, सिदरा कहंदे ने पंजाबी जुबान च उर्दू च बेरी नूं, एक मकाम उत्ते जाइए ते वो मकाम है जिथों अगे थल्ले वाले फरिश्ते उत्ते नहीं जाते, उत्ते वाले फरिश्ते थल्ले नहीं आते। जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इस तो अगे तुसीं आप ही जाओगे, अगर मैं एक इंच भी अगे वधिया मेरे पर सड़ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तो अगे खुद अल्लाह ताला ले गए, पता नहीं किवें कि ये नबी दी शान दे नबी जाने। अगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंदहा जन्नतुल मअवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उथे गए अगे रब के करीब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंदे गए अगे कितना करीब होए। और कुरान करीम अंदर ऐसे सूरह नजम अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकान क़ाब कौसैनी औ अदना, कि दो कमाना दे बकदर फासले दे इन तो बल्कि कम रह गया जिन्ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की ज़ियारत की थी। कि मतलब दो कमाना काबा कौसैन किनू कहंदे ने, तुसीं देखिया होना कमान की एक तो होंदी है छड़ी जिहड़ी गोल होंदी है, एक वो छड़ी दे नाल अगे डोर बनी होंदी है, रस्सी बनी होंदी है, ए जिहड़ी गोल होंदी है इनू कहंदे ने कौस, जिहड़ी इस तरह होंदी है ना कमान, ते जिहड़ी इत्थे रस्सी बनी होंदी है इनू कहंदे ने ताब। इन थोड़ा जा फासला छड़ के रस्सी बन्नते हैं ताकि तीर खिंच के मारन लग्या तो वो रस्सी नाल वज जाए। ये दो अरब के अंदर तरीका जो दो काम आपस च लड़ते थे ना कबीले, उन्हें जो सुलह कराते थे ना वो अपन अपन कमाना लैके दोवें सरदार उन्होंने रस्सी नूं उस काब उस कमान नूं इंज मिलाते सी, उहदे थोड़ा जा फर्क बाकी रह जाता है। इनू कहते हैं काबा कौसैन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने नज़दीक हो गए रब की ज़ियारत की थी, 70,000 नूर के पर्दे जिहड़े सी उन्होंने हटा दिते। हदीसां दो तरह दी ने, तंग नो इश्काल लग्या। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की ज़ियारत फरमाई, लेकिन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने कि नहीं, जेड़ा बंदा तुहानू कहे कि रब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की ज़ात न वेख्या, उनकी तस्दीक न करया जे, उन्हें सच्चा न समझया जे।
ہوں حضرت انس بھی صحابی رسول نے تو بڑے درجے کے صحابی نے تو صحیح کتاب اندر حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بیوی ہے کہ یہ بھی صحابی رسول صحابیہ رسول نے ہوں یا اللہ اسی کی کریے دونوں حدیثاں تو مختلف آ گئی ہوں سمجھنے کی گل ہے حضرت انس کی حدیث ہو رہے حضرت سیدہ عائشہ کی حدیث ہو رہے حضرت انس فرماندے نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی لیکن حضرت سیدہ عائشہ فرماندیاں نے رب کی زیارت تے فرمائی لیکن انہاں لفظ کیتا احاطے دا جڑا بندہ تانوں کہے اکھ نے رب دا احاطہ کیتا وہ جھوٹ بولدا ہے کوئی اکھ رب دا احاطہ نہیں کر سکتا کی مطلب ایک بندہ آوے اپنی مسجد نو باہروں گیٹ نو ویکھے تے او جا کے کہے کہ میں پنڈ گھارے دی مسجد ویکھی ہے بڑی سونی ہے لیکن ایک بندہ آوے باہروں ویکھے اودے کولوں پوچھو کہ پنڈ گھارے دی مسجد او صرف باہروں گیٹ ویکھ کے گیا ہے ادھر جڑیاں کنیاں باریاں تے کنیاں کھڑکیاں نے اودی اکھ نے مسجد دا باہر تا ویکھیا ہے پوری مسجد دا احاطہ نہیں کیتا انہوں یہ نہیں پتا کہ ادھر کتنی باریاں تے کھڑکیاں نے انہوں کہتے ہیں احاطہ حضرت عائشہ فرمانیاں نے جڑی اکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا ہے احاطہ نہیں فرمایا بلکہ زیارت کی ہے حضرت انس کی حدیث بھی ٹھیک ہے حضرت عائشہ کی حدیث بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ساڈا یہ عقیدہ رکھن کی توفیق نصیب فرمائے اگے اللہ ذکر فرما رہے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے بارے کہ رب نے بنی اسرائیل سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات تسی پوچھو بنی اسرائیل والے کولوں رب نے تانوں کنیاں نشانیاں عطا کیتیاں کی نشانی سی بنی اسرائیل دی بنی اسرائیل انہوں نے بھوک نہیں سی لگدی بلکہ جدو بھوک لگدی آسمان اتوں پکے پکائے کھانے دے دسترخوان نازل ہوندے وہ بیٹھ کے کھا لیندے جدوں سویرے اٹھ دے انہاں واسطے اللہ نے منو سلوا اتاریا منو سلوا کی ہوندا ہے جویں آپاں ایک تسی ویکھو تے ککڑ دے نال چینڈ نکلدی ہے اس چینڈ نوں اس طرح نے انہاں واسطے درختاں دی جڑاں وچ ایک گوند نکلدا سی وہ بڑا لذیذ تے میٹھا ہوندا سی کھان واسطے انہوں دی غذا پوری ہوتی سی انہوں کھاتے تھے اپنی غذا پوری کرتے اسی طرح تتر تے بٹیر جنہیں آگے انہوں دے سامنے بہ جاندے وہ پڑھ جاندے تے اٹھتے ہی نہیں سی پڑھ کے تے بھول کے تے کھا لیندے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو اتنی نعمتاں عطا کیتیاں بنی اسرائیل دا جو بچہ پیدا ہوندا ان دے کپڑے انہوں جدوں پہنائے جاندے یا بعض روایتاں چ کپڑے ان دے نال ہوندے تے بعض انہوں پہنائے جاندے ان دے وجود دے نال جویں انسان دا وجود ودھدا ہے ان دے کپڑے دے نال ودھدے پھر انہوں نے کسی دھون واسطے صابن یا صرف کی لوڑ نہیں ہے کسی بلکہ رب کی طرف ایک ہوا چلتی وہ کپڑے صاف ہو جاندے تے شفاف ہو جاندے اللہ دی اتنی نعمتاں کھاندے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیندے بنی اسرائیل نو اے بنی اسرائیل اے میری قوم ایک رب دی عبادت کرنی ہے کسی اور کے سجدہ نہیں کرنا لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے لے کے نکلے نا میدان طے اندروں ایک قوم نے ویکھیا انہاں دا ایک پتھر دا بت بنایا ہے انہوں سجدہ کردے پے نے کہتے کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہن ساڈے واسطے بھی ایک ایہو جا معبود بنا دے ساڈا دل کردا ہے جویں کہ انہاں واسطے ایہو جا معبود اسی انہوں سجدہ کریے حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں لیکن دا پنجابی وچ ترجمہ کریں کہ تسی ہے ہی کتنا والے ہو تو تواڈے اینی میں تربیت کیتی ہے ایک نبی تانوں کہندا ہے کہ عبادت رب دی کرنی ہے تسی پھر کہندے ہو موسیٰ علیہ السلام نو تانوں ایک بت بنا دے اسی دی پوجا کریے اتنی عجیب قوم سی حضرت موسیٰ جب گئے نا 70 بندے لے کے پہاڑ اتے رب کی زیارت واسطے پچھوں سامری ایک جادوگر سی سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا سونے دا انہیں پوری قوم دا سونا کٹھا کیتا انہیں بچڑا بنا کے اس بچڑے دے پیٹ کے اندر ایک خول رکھیا پیٹ کو خالی رکھیا پچھوں بھی اندر سوراخ خالی رکھیا اگے منہ والا جڑا سی وہ بھی خالی ہن پچھوں ہوا جدوں پیندی اس بچڑے دے پیٹ وچ گھومدی وہ توتے طرح اگوں منہ چوں آواز نکلدی تے لگدا جویں بچڑا بول رہا ہے انہیں کہا قوم نو اے بنی اسرائیل والےو تہاڈا موسیٰ تے پتہ نہیں کتھے ٹر گیا ہے تہاڈا رب دور تے کتے ہور کوئی نہیں تہاڈا رب تے آ بچڑا ہے انہیں قوم نے کہا کیوں ساڈا بچڑا ہے رب کیویں کہنے لگا بچڑے نے پوچھا کہ تو رب دا تو انہاں دا رب ہے بچڑے نے اپنی آواز نکالی کیونکہ ایک دو روایتاں نے جادو کیتا سی انہیں جادو کی کیتا کہ انہیں بچڑے نو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلے نا بنی اسرائیل نو لے کے دریا نیل وچوں یہ سامری جادوگر نال سی انہیں پیچھے گھوم کے ویکھیا کہ حضرت جبرائیل امین گھوڑے اتنے سوار نے تے اتنے کھڑے نے اس میدان میں جب دریا چھٹیا سی دریا دے وچ
ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਜਦ ਬਛੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਬਛੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਇਤਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਬਛੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਡਿੱਗ ਗਈ ਸਜਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਛੜਾ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇਹ ਬਛੜਾ ਹੈ। حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہٹ کے آئے، بھائی ہارون سی، ہارون بڈھا ہو گیا، سر دے بال نے داڑھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا میں تو انہاں نوں رب دی زیارت کروان گیا سا، میں تو کیا سی اے لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک اللہ نوں سجدہ کرن، میں ہٹ کے آیا اس بچڑے نوں پوجا کردے پے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں بڑا دکھ لگیا، اپنے بھائی ہارون نوں، قرآن چ ذکر ہے، اپنے بھائی ہارون نوں داڑھی تو پھڑ دے، اون دے سر دے والاں تو پھڑ کے گھسیٹ دے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلالی نبی سی، اپنے بھائی ہارون نوں کھچ دے، تو انہوں نے روکیا کیوں نہیں؟ میرے بعد یہ بچڑے دی پوجا کرن لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا اے موسیٰ میں اکیلا سی، میں کی کردا؟ انہاں نوں سامری نے گمراہ کر دیتا، اے جادوگر نے گمراہ کر دیتا، تے بچڑے دی پوجا کرن لگ پئے۔ حضرت موسیٰ دی داڑھی جدوں حضرت ہارون دی داڑھی پڑھی حضرت موسیٰ نے اس قرآن دی آیت وچوں استدلال ہے کہ داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے، رب دے جننے نبی آئے کسی نے داڑھی تو بغیر نہیں ہے سی۔ حضرت ہارون کی داڑھی کا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو اس چیز کو رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا قوم نوں ہن دسو ساری توبہ کیویں ہوے دی؟ قوم نے کیا؟ حضرت موسیٰ نے رب کو پوچھا، اللہ نے فرمایا جن نے سجدہ کیتا ہے نا بچڑے نوں وہ اپنے آپ کو خود قتل کرے گا، ان کی سزا اے کہ پھر ان کی جان چھٹنی ہے۔ انہاں جب کسی نے قتل کیتا، کسی نے نہیں اپنے آپ کو کیتا، لیکن سزا شرک دی یہ سی اپنے آپ کو خود مارو کھیڑ کسی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، رب نے سانو کلمہ ماں دی گود وچ دتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اسی ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے ہاں، کسی دربار نو سجدہ نہیں کرتے، کسی پیر فقیر نو سجدہ نہیں کرتے، کسی بت نو سجدہ نہیں کرتے، کسی قبر نو سجدہ نہیں کرتے۔ کدے دربار تے جاؤ، کبھی دربار نو نہ چومو، سجدہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ دے خوف تو خدا دا خوف کرو۔ رب نے اسی وجہ تو پہلی امتاں نو غرق کیتا، اج درباراں دے لوکاں دا سجدے کردا پیا، قبراں چومی جاندا ہے۔ دیکھو اس تو بعد کہ ہن کیڑا کام ہونا ہے؟ اس واسطے تے رب دے پیغمبر آندے سی، لوکی بچڑیاں نوں بتاں نوں پوجدے سی، اللہ دا حکم ہے ہن تسی کسی اللہ غیر اللہ نوں سجدہ نہیں کرنا۔ ضرور جاؤ دربار تے دعا منگو، فاتحہ پڑھو، فاتحہ خوانی کرو، لیکن سجدہ نہ کرو، دربار نوں چومو نہیں، قبر نوں چومو نہیں۔ لوکی اپنے پیر تے پیرا سجدہ کردے ویکھے نے، کیونکہ یہ کتنا عجب اللہ دا سبحان اللہ معافی دے غضب ہے۔ تو لوکی ایک انسان نوں سجدہ کردے پے نے، حالانکہ سجدہ تے کسی سورج تے چاند ستارے نوں کرنا بھی جائز نہیں، کسی چیز نوں صرف ایک رب دا حق تے سجدہ کرنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں تو اگے ہن اسی ذکر کریں گے بنی اسرائیل دے بارے حضرت نے کیے نہ تے عذابات بھیجے۔ اللہم